سے اولا وہ والا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا پورا مجمع، دینے والا ہے سچا ہمارا، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، نبی 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 چمن 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 کے دل کشی گلوں کی ہے وہ تازگی ہے، چاند دن سے شبنمی وہ کہکشاں، وہ کہکشاں، وہ کہکشاں کی روشنی، چمن چمن کے دل کشی گلوں کی ہے وہ تازگی ہے، چاند دن سے شبنمی وہ کہکشاں کی روشنی، فضاؤں کی گراہگنی، فضاؤں کی گراہگنی، ہواؤں کی نغمتی، فضاؤں کی گراہگنی، ہواؤں کی نغمتی، فضاؤں کی گراہگنی، ہواؤں کی نغمتی ہے، کتنا پیارا نام بھی نبی 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 ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ یہ کلام آپ جو سن رہے ہیں، کفیل بھائی، ایک قصہ مجھے یاد آیا۔ میں چھوٹا تھا، مدرسے میں پڑھتا تھا، تو اسد بھائی ہم ایک ٹیپ ریکارڈر خرید کے لائے، آپ کے جلسے میں پہنچے، سائیکلوں سے ٹیپ ریکارڈر خرید کے لائے، جلسے میں پہنچے، کلام ریکارڈ کیا نبی نبی، پھر اس کو یاد کیا، پھر انجمن میں پڑھا۔ ماشاءاللہ آج یہ کلام سنا، وہ یادیں تازہ ہو گئی۔ سبحان اللہ، زوردار نعرہ لگائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت محترم جناب اسد اقبال کلکتوی صاحب قبلہ۔ دیکھیے عمر بہت ہے اسد بھائی، سمجھ رہے ہیں، مگر حالات ایسے ہیں کہ اسد بھائی نے جو شروع سے لے کر کے اخیر تک آج تک جو پڑھا ہے وہ اسی طور پر پڑھا ہے کہ اپنے فن کا کبھی سودا نہیں ہونے دیتا، نعت گوئی کو میں رسوا نہیں ہونے دیتا، گامزن ہوں رہے مولا میں جوانوں کی طرح، عشق مولا مجھے بوڑھا نہیں ہونے دیتا۔ نبی 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 نبی
नबी जमीन जमा तुम्हारे लिए है 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 मकीनो मका तुम्हारे लिए है मकीनो मका तुम्हारे लिए चुनी न चुना तुम्हारे लिए चुनी न चुना तुम्हारे लिए चुनी न चुना तुम्हारे लिए बने दो जहां बने दो जहां बने दो जहां बने दो जहां तुम्हारे लिए है बने दो जहां तुम्हारे लिए है बने दो जहां तुम्हारे लिए जमीन बनी जमा बने मकी बने मकान बने चुनी बने चुना बने वो वजह कुन पका बने पूरा मजमा एक आवाज होकर के कहते सुभान अल्लाह जमी बनी जमा बने मकी बने मका बने चुनी बने चुना बने वो वजह कुन पका बने कहा ये मैंने खुदा कहा ये मैंने खुदा ये किसके सदक़े में बना कहा ये मैंने खुदा ये किसके सदक़े में बना तो गैब से निगाह मिली नबी 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 इसी तरह दबिन लची हलीम भी की ऊँटनी जो मक्के में पहुँच गई थकी थकी रुकी रुकी इसी तरह दबी लची हलीम भी की ऊँटनी जो मक्के में पहुँच गई थकी थकी रुकी रुकी किसी तरह दबी लची हलीमा भी की ऊँटनी जो मक्के में पहुँच गई तो क्या हुआ फिर सारे बच्चे जा चुके जगह वो वक्त पा चुके फिर सारे बच्चे जा चुके जगह वो वक्त पा चुके बचा था एक आखिरी नबी 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 ये मेरा ये मुस्तफा कॉन्फ्रेंस है बस मुलाजा फरमाले जो सिद्दत पर नबी गए तो जिब्रील बोले जरा गया अगर परे तो जल पड़े ये पर मेरे बसर बदे किश बदे रिसालत मोहब्बत से बोलने वसर बदे किश बदे रिसालत वसर बदे किश बदे रिसालत वसर बदे किश बदे रिसालत वसर बदे वो सर बदे वो सर बदे वो सर बदे वो सर बदे किश बदे रिसालत वसर बदे किश बदे रिसालत जो अर्श पर जल बदल हुए थे नहीं निराले तरफ के सामा नहीं निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए थे जो सिद्दत पर नबी गए तो जिब्रील बोले जरा गया अगर पड़े तो जल पड़े जे पर मेरे तो शहदी आग चल पड़े वो सिद्दत से निकल पड़े शहदी चल पड़े वो सिद्दत से निकल पड़े ज़मीन पुकारती रही नबी 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 नबी
نبی وادی رضا کی 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 تو ہے ہمالا رضا کا ہے جس سمت دیکھیے وہ علاقہ ابا کا ہے جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے اگلوں نے بھی لکھا ہے بہت علم دین پہ جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا پورا مجمع وہ تنہا رضا کا ہے وہ عشق کا حصول ہے وہ سنیت کا پھول ہے وہ ایسا کا اصول ہے کہ عاشق رسول ہے رضا سے میں نے جب کہا یہ شان کس کی ہے عطا رضا سے میں نے جب کہا یہ شان کس کی ہے عطا رضا نے دی صدا یہی نبی 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 نبی